Alright, recording start. Okay, so selamat petang dan Assalamualaikum. Tadi yang 2 orang tu masuk balik sebab bila record tu dia keluar dekat Madam punya notification untuk start recording tapi terpaksa keluarkan 2. Tapi boleh masuk balik. Okay. So kita continue part 2 of integration for your definite integral. Semua kelas dah dekat definite lah tapi belum bincang lah. Cuma dah habis the integration of substitution punya discussion punya soalan. So far hopefully you understand lah the step of integration substitution. Mungkin panjang tapi because of dia tak keluar exam, so purpose you untuk assignment dan UPS lah. Okay, so nanti kita pergi pada definite integral. Kita dah belajar actually in last week, first part lah. So kita ada lagi beberapa, cuma dia akan ulang balik lah. Because the process is in the indefinite, cuma dia ada upper and lower. Okay, untuk nombor 4, Madam stop last week on Friday. So this one actually adalah integration definite sebab dia ada upper and lower but involving absolute function. Before last week kita jumpa piecewise function kan, so ini adalah absolute function. So definite integral tu kita boleh tengok dekat piecewise, macam kat tutor pun ada piecewise nombor 9 tapi belum bincang lagi, dengan absolute function lah. Cuma absolute function dekat tutor I think don't have the example, but in the lecture have the example. Cuma nanti dekat UPS lah more or less soalan tu. Okay, so kita tengok pada example. Oh, admit saya terlepas tadi. Haikal masuk dah. Okay. Sebab tadi Haikal punya yang the 5 tu boleh masuk, tapi bila mana nak record dia terkeluar. So Haikal pakai yang luar. Okay, Haikal. Madam. Dah masuk. Saya, Akila, Cindy dengan Hana share device. Oh, tadi Hana nampak masuk share. Dorang mau share juga. Okay. Make sure share tu ilmu dapat jangan share jadi tontonan. Okay, noted. Okay, Haikal noted. Nanti Madam tanda dekat Excel sebab dia takkan keluar dekat kehadiran untuk Google Sheet Gmeet. Okay, noted. Ada lagi? Siapa tu? Ada bunyi lagi tu. Loading. Okay. So kita tengok pada example definite integral. So the function before you want to find the definite integral, so you have to refresh balik dekat SEM 1, concept of modulus. So x plus 2 modulus will give you absolute tu akan membawa kepada piecewise. Okay, so x plus 2 with the domain, because you equate to 0, so the domain will be negative 2 lah kan. So greater than negative 2 for the right hand side domain. And then you got negative to the x plus 2. Then the domain is less than negative 2. Ini konsep dia. So kena ingat absolute function in SEM 1 kan kita ada x negative x for greater than 0 and lesser than 0. Remember, this is the concept basic of absolute function. Okay, so kat sini adalah linear lah x plus 2. Right. So bila kita dah ada ni, so kita ada piecewise lah kat sini kan. Involving piecewise macam last week.
So sama, dia nak integral 3 hingga negatif 5. So you ada domain tengah-tengah dia negatif 2 lah kat sini kan. So you need to use the properties of integral. Okay, equivalent to from negative 5 to negative 2. Because negative 5 is situated left hand side. Sebab negatif kan, negative 5 situated right hand side of negative 2. Saya sedang masuk GM. Maksudnya Gary bagi mesej tu kenapa? Dia boleh masuk ke Gary? Aku pasang macam. Okay, so nanti you letak dia punya. Sekejap mari jawab dulu. Line bilik tambah slow. Okay Gary, kalau line slow cuba cari line lah. Kalau tak dapat nanti you replay balik madam punya recording ni. Sebab madam faham kalau line dekat blog tu lagi sekarang ada masalah line kan. So I understand. Okay. Untuk Gary. Nanti tengok balik lah. Kalau line slow nanti tengok balik yang replay dekat GC dengan YouTube kalau line you dah okay kat blog. Salih pula kata bagi aku mesej. Lepas tu negative 5 to negative 2. Because of you punya part ni adalah left hand side kan. So negative 5 you pecahkan negative 5 to negative 2. Domain you adalah negative 2 tengah-tengah kan. So negative 5 tu dekat left hand side. So the function will be negative x plus 2. Okay, dx sebab left hand side lah. You takkan tulis lagi modulus x plus 2 sebab you dah ada dua function dekat situ. And then plus from negative 2. Maksudnya ni samalah because properties kan. Kita pecahkan daripada negative 5, 3 tapi domain tu daripada you punya piecewise. Okay, negative 2 to 3. 3 is from the equation lah because negative 5 to 3. So negative 2 to 3 is situated right hand side of your graph. That means graph dia adalah x plus 2. Inilah greater than negative 2. So it will be x plus 2 dx. Okay, that's how you use the concept of modulus function. Jadikan piecewise function. Then baru you guna properties of integral. Inilah yang properties integral tu yang colour pink, biru kepada hijau dan ungu. Then you integrate. So integrate as usual. So this one will be negative to stay. X you integrate in bracket x squared over 2 plus 2x over negative 2 to negative 5. Okay, and then plus in bracket the same function you integrate but because of you tak ada negative saja. Because this is negative, this is positive. So x squared over 2 plus 2x 3 to negative 2. Okay, then after that you dah integrate and you put the upper and lower limit, then you sub. Okay, even though you can use calculator from the earlier question, even though ada absolute, tapi kita boleh guna calculator lah, tapi kita masukkan hutang absolute. Ataupun you nak masukkan dalam bentuk you guna properties ni, yang warna biru dengan warna ungu pun boleh. Kalau you tak tahu nak tekan absolute function punya simbol dekat calculator. Maksudnya masuk warna biru dengan ungu. Tapi still kena tunjuk working step lah. So here just need to substitute. So negative 2 masuk upper dulu, upper limit in this function. Negative 2 squared over 2 plus 2 negative 2 bracket minus
Julian. Ni pun start. Julian boleh tutup audio. Julian boleh tutup audio, Julian. Julian tertekan kot. Negative 5 squared over 2 plus 2 negative 5. Okay. And then you masukkan sama the second function from the negative 2 to 3. So masukkan same. 3 squared over 2 plus 2, 3 minus negative 2 squared over 2 plus 2 negative 2 in bracket. Julian dengar tak, Julian? Dia punya ni pula. Stop pula. Julian boleh tutup you punya audio, Julian. Dia pun terkeluar balik. Dapat tengok tak present tu? Sekejap. Sekejap tengah present. Okay. Kita keluar balik present ni. Okay, sambung balik. Tapi I didn't record. Okay, record dah. Okay, so you masuk balik then you dapatlah 9/2 ataupun you terus tekan one line yang you masukkan the value of upper limit. Yang hijau ni tak tulis pun tak apa. Kalau you masukkan terus lah, so you dapat 17. So that's the value for the definite integral. Hari ni start pula dia punya line. Okay, line madam pun actually walaupun bukan line Unify College, tapi line hari ni dia tidak memberi kerjasama. Tapi as long as you boleh tengok, dengar, okay lah. Okay, so number 5, tadi number 4. Number 5 pun sama. Tapi nanti kalau for those yang line dia slow kat bilik, nanti you replay je balik recording tu dengan dekat GC ataupun YouTube. Okay, so number 5 pun sama. You nak cari dia punya integration from 1 to 2, definite integral GX dx kan. So samalah kat sini you dah belajar differentiation of reverse of differentiation. Bila you ada suami differentiation, you nak cari integral isteri kan. So this is the process of reverse differentiation. So ini pergi sini adalah D. This one reverse to G, reverse to reverse adalah I integration. So bila reverse kat situ samalah sebab you nak cari the integration of GX kan. So integration of GX, if you understand, you will got 2x over 3 minus x plus c. But now the question asks you is definite because you got upper and lower limit. So you got 2 and 1 kan. So just need to sub balik. Okay, GX. So you buanglah C tu kan. Kalau dari awal you buang pun tak apa sebab you dah understand that is definite integral. Ini just Madam nak compare that you learn before is you reverse because you reverse tu dalam indefinite integral. Tak ada upper and lower limit. So itu saja perubahan dia lah. Dia tak ada plus C sebab dia ada upper dengan lower. So dia dah dapat integration dia. Just need to substitute. So 2, 3 minus 2 minus 2, 1, 3 minus 1. And you will got the value as 3. Because definite integral, bila you integrate semua you dapat value. That is the difference between indefinite integral. Indefinite yang sebelum ni 2.1, you integrate semua you dapat function. Dan kalau boleh function you mesti dalam simplest form. Tu beza dia lah, the difference because definite integral tu lebih senang sebab dapat value. Tapi konsep sama, repeated. Okay, tengok pada next example. Number 6.
Okay, you nampak evaluate, you nampak in terms of rational function kan, then you ada more than one term dekat bawah ni kan. So you takkan pakai basic rule lah, you takkan separate because you ada 3 term dekat bawah dekat denominator. So terus pergi pada basic rule tu, kita jump lah, terus pergi pada formula in your head lah. You will not use power rule of integration because this is rational function. Okay, so you will use in your head ataupun dalam nota sebelum using formula. Refer baliklah formula ni tak perlu hafal, tapi dah familiar sebab dah buat latihan kan, walaupun dalam substitution tapi madam kaitkan, you nampak dalam bentuk ni. Okay, loan fx. Kita tulis formula tu supaya nanti kita boleh gunakan. Using this formula lah because we got 3 formula kan, tapi you pakai formula ni. Okay, so sama, kita tak akan pilih jalan substitution lah. Kita terus pakai formula. Kalau substitution kan kita bawa 3 tambah x tolak 2x kuasa 2 tu SU kan. Tapi kalau definite kita jarang guna substitution. Kita terus pakai formula. So samalah, kita dah tahu kat bawah tu SFX, just kita check kita dapat tak exactly the f prime x. Kena check, kalau dapat exactly teruslah jawapan dia ln fx. Kalau tak dapat, you kena modify. Jangan terus assume atas tu terus f prime dia, tidak. Kena check. Okay, so like this, 3 is 0, differentiate x 1, negative 2, x squared will give you negative 4x. Ini you dapat exactly, nampak? Exactly. Then okay lah, teruslah pakai formula tu jadi ln fx. Kalau tak, kena adjust. Okay, hati-hati kat situ. So 4, 2, 1 minus 4x. Sebab dia punya f prime tu kita exactly lah ikut yang pink formula tu. 3 plus x minus 2x squared dx equivalence to ln, ada modulus sign, 3 tambah x tolak 2x kuasa 2, modulus sign, then with the upper limit lah because this is definite integral 4 to. Kalau you buat plus c kan. Okay, then you sub the upper and lower limit. So ln 3 plus 4, upper limit dulu, 4 squared modulus bracket minus ln 3 plus 2 minus 2, 2 squared. That is the working step for substitution upper and lower limit. And then you simplify lah, you use your calculator. You will have ln ini, you tekan calculator, you will have ln negative 25. Sebab itulah, in the process of you integrate, you got ln, you kena letak modulus sign. Dia lebih diguna pakai dalam bila kita isi upper and lower limit. Sebab tu kalau you letak kurungan, then jawapan dia akan dapat negatif lah kan. Tu sebabnya ada modulus sign. Modulus tu akan mempositifkan nilai value negatif yang you dapat. Contohnya ni, nanti you tekan calculator for this value. Ni value ni, you akan dapat negatif 3. Okay, so we put here negative 3. Then the modulus sign lah. Okay, so nanti jawapan dia akan jadi ln 25 because negative to the modulus will be positive lah. Okay, sebab itu you belajar modulus konsep dalam semester 1. Sama negatif 3. Negatif ni adalah operation negatif ln 3. That is why I put modulus sign for the integration process bila you dapat ln. For the function lah. Tu tujuannya masa definite integral. Untuk contoh ni lah. So ini sama. Kalau you nak terus tekan calculator pun boleh. Ataupun ada pelajar rajin lah nak guna law of log. Itu tak wajib. Tapi kalau nak guna pun boleh. Because of minus will give you divide. So you nak tinggal dalam jawapan ni pun boleh. Or you press calculator. Ln 25 minus ln 3 will give you decimal point. Sebab kalau you masuk dari awal pun this question kan, it will give you in the decimal point. Kalau you tekan dari awal lah. So kita bagi decimal point tu kalau boleh 4 significant figures lah. Ataupun 4 decimal places. Tapi kalau pelajar bagi 2 tempat perpuluhan pun masih diterima lah. So let's say
or 2.12. Ni pun boleh. Because loan you can leave your answer in loan term. Pun boleh, tak ada masalah. Okay, that is for number 6. Finish part definite integral. Bila kita dah cari integration lah. Then we goes to the last learning outcome in 2.2 yang Madam terangkan last week, area under the curve. Okay, untuk area under the curve ni sebenarnya quite familiar jugalah for those yang ambil MAT. Maksudnya luas di bawah graf. Dan you pun ada familiar juga bila you belajar kat ekonomi kan, ke law ekonomi. Tapi tu nanti pada chapter 3 lah. So region bounded by curve you dengan x-axis ataupun dengan y-axis. So ada dua lah sebab kita ada dua axis kan. So that is area under the curve. So kita tengok first part, region bounded by curve and the x-axis. Maksudnya you punya area tu bounded pada paksi x. Ni lah. Ni contoh curve. So ni area bawah graph you. So pada A ni adalah x, A ke B. So nanti you akan cari area. A dengan B tu adalah upper lower limit. Upper dan lower limit. So from A to B, function fx dx. You takkan kuasa 2 Kuasa 2 tu yang you belajar kat kuasa sekolah kalau you cari volume. Metrik kita tak belajar volume. Kita belajar area sahaja. Okay, so area, this is the concept of area. So ini adalah definite integral. Cuma you kira area from the graph. Ataupun ini untuk first quadrant lah. So area you positif. Tapi kalau area you dekat fourth quadrant, ni fourth quadrant lah. So area tu akan jadi negatif. So bila negatif, you kena letak modulus. Sebab kita logically area kalau kita kira kita takkan dapat nilai positif kan. Kita dapat nilai negatif. So kita kena positifkan dia lah. So ada konsep modulus kat situ. So bila area you dekat bawah, that means fourth quadrant, area tu adalah negatif. So you kena bubuh modulus to the integration process ataupun integral definite you lah untuk area. Dia punya limit sama from A to B. This is lower, this is upper limit for B. Ataupun you tengok dalam bentuk curve, tapi curve you more to, this is actually quadratic lah for first and second example. Third example ni adalah cubic kan, bila ada senyum, ada masam. So you ada area tu, ada dua shaded area. So this one will be give you positive area. This one dekat bawah will give you negative area. So from A to M, macam biasalah integral process, tambah absolute to B, M to B. M tu adalah lower limit, B tu lah upper limit. Tapi kena letak modulus because the area is in the below x-axis. Kalau below x-axis tu area dia negatif lah. Jadi bila area negatif kena letak modulus. Okay, tips to calculate the area under the curve. It is advisable to try to sketch the curve before carrying out the integration. So maksudnya dalam soalan tutur ataupun kalau dalam example nanti, kalau soalan tu tak ada graph, not be given the graph, you kena sketch the graph. So basically you sketch graph from quadratic, linear ataupun set. Set tu datangnya daripada quadratic jugalah kan. Tapi kalau kuasa 3, macam learning outcome tu, remark kuasa 3 akan diberikan. Okay, so kita tengok example. So example 12, find the area of region bounded by the quadratic y equals to negative x squared plus 8x minus 12. Okay, and then linear equation of x, that means garisan berdiri lah kan. X kan berdiri, y baring kan. That means x is parallel to y axis. Ada x equals to 3, ada x equals to 5. And the x-axis. Sekarang tak ada pun graph kan. So you kena lukis. First step is to sketch because you nak cari integration, nak carry out the integration process, you have to have the graph. Macam ni, graph given to you. Ni contoh penerangan lah. So kita lukis graph kuadratik. Okay, untuk lukis graph kuadratik, kita ada belajar dekat SEM 1. That means if you want to use calculator also can. Because this is quadratic. So firstly, you boleh guna calculator tapi you boleh keluarkan negatif lah because the A is negative 0. That means shape dia adalah masam.
So you boleh keluarkan dulu negatif tu. X squared kalau you tak keluarkan, you tekan pun you dapat je jawapan. Cuma nanti you letak kat faktor tu negatif. Contohlah 8x tambah 12. Bila you tekan kalkulator, nanti ni negatif tak letak dulu pun tak apa. Let's say you tekan kalkulator, you akan dapat roots dia adalah 2 dan juga 6. So 2 tu adalah x minus 2, x minus 6. Kalau you tekan dari awal, A negatif 1, B 8, C negatif 12, you buat faktor ni, you tambahlah negatif tu dekat awal. Kalau tak, you take out the negative first. Then you tekanlah A tu 1, B tu negatif 8, C tu 12. Negatif tu tak hilang because this is expression. Madam tak buat pun quadratic equation like this. Kalau quadratic equation, then the negative akan hilang lah. That is equation, this is expression. Maksudnya function lah kan. Okay, so roots tu dah adalah 2 dengan 6. Okay, so dalam function quadratic, you dah tahu dah shape tu masam. Dah tahu dah roots you 2 dengan 6. So lagi satu point adalah since you ada masam, so you ada max kan, max point kan. So carilah maximum point you. Okay, untuk maximum point, kalau belajar tu ada calculator class Swiss, macam mana Meda ajar dekat SEM 1, you boleh tekan quadratic tu nanti akan keluar max dengan point. Sorry, maximum point. Dia akan keluar lah max point tu, tekan sama dengan dia akan keluar max point. Dia membantu jugalah kan. Kalau tak ada, then you ingat balik pengetahuan negative B over 2A to find the maximum point. Ini just revise balik So ini equals to 4. Okay, and then masuklah balik dalam Y tu. Then negative 4 squared plus 8. 4 minus 12. So dapat also 4. Tapi kalau you tekan calculator class Swiss, you terus dapat max point tu dalam bentuk X dengan Y pisah, tapi you jadikan dia point. Satu class Swiss tu membantu. Agree kan dengan Madam for those yang ada class Swiss tu, dia ada max point, tekan sama dengan, nanti ada nilai max point tu after you keluar roots. Okay, so you dah dapat untuk you punya intercept tu dah tahu dah. Intercept tu kalau nak buat table pun boleh, tak nak buat pun tak apa, sebab you dah tahu dah x-intercept you when y equals to 0. Inilah iaitu 2 dan 6. Lepas tu kalau Madam letak x kosong, you dah tahu dah y equals to negative 12. Okay, kalau nak buat table, buatlah. Kalau tak nak pun tak apa. Macam ni lah. When x equals to 0, cari intercept. Ini sebenarnya step cari finding intercept. Okay, finding intercept. So bila kosong, you letak dekat negative, buat calculate pakai butang calculate, nanti akan dapat negative 12 dengan syarat masuklah quadratic tu punya function. So dapat negative 12. Bila y kosong, dah kira lah tadi yang ni, iaitu roots you lah, iaitu 2 dan 6. Cukup syarat dan you buatlah graph. Buat graph dia, kita lukis sketch graph. Sketch graph tu ada kan markah dia untuk you nak dapat integration process dia. So masam lalu titik X dua-dua positif kan. So macam ni. Ni sketching saja bentuk. Okay, then masukkan titik U. Ini negatif 12. Ini adalah 2. Because the roots yang touch dengan x-axis, ini 6. Okay, lepas tu you ada titik lah, titik maksimum tu you boleh tarik je lah macam ni. Okay, 4. Lepas tu you buat garisan yang memang ada dekat soalan, iaitu x sama dengan 3 dengan x sama dengan 5. Ni dah lukis graf. Yang bila lukis tu lah. Lepas tu lukis x sama dengan 3 dengan x sama dengan 5, iaitu garisan berdiri. Ni tengah-tengah lah kat sini. So x sama dengan 3. Kalau tak nak label pun tak apa. Kita nak cari dia punya integration kan antara region. So 5 kat sini, in between lah. X sama dengan 5.
So area region bounded by curve dengan line tu. So region kat mana? Sini. Maksudnya pagar graf tu 3, 5, lepas tu curve dengan x-axis. X-axis tu kat bawah. So pagar 2, x-axis, ni x-axis, curve. So this is your region. You lukis you punya graph dapat markah with the shaded region lah. Then barulah you kira area. Dia lebih senang kalau soalan tu dah bagi gambar area tu lah, maksudnya gambar curve ataupun gambar graph tu. Sekarang tak bagi, you kena lukis lah. So you reverse balik you punya pengetahuan graph of function. So nak cari area ni, tengok daripada graph, kita akan cari daripada lower limit dia adalah 3, bukan 2 ya, 2 tu roots. 3 upper limit dia 5. So area terkeluar pula. Sekejap. Sekejap. Terkeluar. Okay, so 3, 5. Function dia adalah function yang asal. Iaitu daripada soalan negative x squared plus 8x minus 12. Okay, integral dx. Respects to x lah. Then you integrate seperti biasa. Ini adalah basic rule lah. Dalam area kita jarang lah guna formula tu semua, tak. Basic rule saja. Okay, sebab dia dah suruh you lukis kan. That is the pengetahuan lah. Okay, and then you integrate. So naik 3 plus 8x squared over 2 minus 12x from 3 to 5. Then sub, this one you already integrate. Sub the upper limit and lower limit. 5 over 3. Step sub tu kena tunjuk 8 bagi 2 boleh simplify. You got 4. 4 means sub 5 squared minus 12, 5. Banyak ada markah lah by substituting. By substitute the value of upper and lower. So sama juga ni negatif 3 kuasa 3 over 3 tambah 4. 3 kuasa 2 tolak 12, 3. Tapi you boleh tekan daripada awal kalkulator, warna hijau ni, untuk dapat final answer. Tapi kena tunjuk step integration process and substitution process of the value upper and lower. And you press calculator, semak jugalah apa yang you buat ni supaya tak careless. Jawapan dia akan keluar 22 over 3. You nak bagi dalam decimal point boleh, nak bagi dalam improper of proper fraction pun boleh. The equivalent answer lah. But since that you learn in area, so the answer for definite mesti ada unit squared because it's area kan. So mesti ada unit squared lah. Kita tak letaklah sentimeter sebab tak ada sentimeter pun kat sini kan. Just unit based on your coordinate. So unit squared ni mesti ada. Okay, so that's the answer for first example. Okay, dah tengok graph, dah buat graph, dah cari area. So kita pergi pada second example. Okay, find the area of region enclosed by the curve. Quadratic juga. Lepas tu x-axis, lepas tu y-axis dengan x equals to 2. Ini senang lah sebab line tu line berdiri je, tapi you kena sketch the graph of quadratic. Betul tak? That is the purpose, the main purpose. So sekarang graph pun tak ada, so lukislah graph tu. Sebelum lukis, kita semaklah graph tu boleh tak keluar as fraction. So macam ni lah, sama 2x kuasa 2 tolak 5x tolak 3, you tekanlah A2, B negatif 5, C negatif 3. Nanti you akan keluar negatif half. So 2x tambah 1 dengan 3 as your roots. Okay, so you akan keluar x minus 3. So you nampak lah you punya roots tu bila y equals to 0, negative half and 3. Kalau tak dari awal nak tulis finding intercept pun boleh. Kan? Adjust lah dia punya jadual. Maknanya dia punya intercept. Ini kosong, sini kosong. Okay, so kalau kosong, you letak dekat you punya quadratic for x, you akan dapat negatif 3 lah kan. Kalau tak tekan butang calculate pun sama. Ini tadi negatif setengah dengan 3. Ini intercept. Finding
intercept. Okay, lepas tu carilah you punya, since that A ni adalah, graph you A tu adalah greater than 0, maknanya smile faces lah kan. Tu step untuk sketching. So sama juga, kalau pada kereta class Swiss tu you boleh tahulah minimum point tu apa. Kalau tak, yang ni manually. So negative B is negative 5 over 2 times 2. So you akan dapat 0. 0 ke? Negative B over 2A. B dia adalah negative 5 divided by 2A. Y adalah, sekejap, ni betul tak? Negative 8 to negative 1, betul. So you akan dapat sini 5/4. Masukkan 5/4 tu. Okay, 2, 5/4 squared minus 5, 5/4 tolak 3. Kalau pakai calculator class Swiss tu dia terus keluar lah. Okay, so minimum point 5/4 negative 49 over 8. Lepas tu kita buatlah graf dia. Okay, graf dia senyum tadi. Ada positif dan negatif roots kan, negatif setengah dengan 3. So dekat sini lah. Tadi dia dua-dua positif, dia masam kan. So dekat first quadrant saja. Yang ni dia touch dua-dua quadrant. Sebab dia ada roots negatif half dengan 3. So dia akan lalu macam ni lah. Okay, so sini akan jadi negatif half 3. Okay, lepas tu you punya nilai intercept Y sini negatif 3. You punya titik minimum sinilah. Tapi kalau you tak nak tulis pun tak apa. Sebab titik minimum tu kita jarang pakai, tapi kadang-kadang kita tulis, kita akan guna juga at times. Sebab tu kena cari juga kan. Kalau contoh ni kita tak gunalah. So tak tulis pun tak apa. Tapi tunjuk dah cari. Okay, then seterusnya ambil line X2. X2 adalah di sini, ni kosong. X2 adalah before 3 lah. So macam ni pun boleh. X equals to 2. Jadi dia nak region bounded by curve line X2, X axis, Y. So region kat mana? Ni lah yang tertangkup ni lah. So di sini punya region. Okay, curve line X2, X axis, Y axis. So that is your region. Dan you nampak region you dekat below X axis. Region you negatif lah. So ada modulus kan. Tadi tak ada. Sebab kat atas. Atas X axis. So dah habis lukis graf. Kita nak cari area. Okay. So area di sini. Kita buat dulu dia punya integral. So dah nampak kat sini lower limit kosong Walaupun line tu sebenarnya tak nampak sebab dia Y axis kan. Tapi kosong here. So X equals to 0. 0 lower limit, upper limit 2. Tadi nampak 3 ke 5. Yang ni Y axis tu X equals to 0. So from 0 to function U 2X kuasa 2 tolak 5X tolak 3 dx respect to dx. Tapi make sure dari awal buatlah tanda modulus because the area is below X axis. Kalau you tak buat below, nanti jawapan you akan jadi negatif. Salah lah kan. Okay, tak boleh terus jawapan bawah negatif, you positif kan. So dari awal ni mesti ada concept of modulus to the integral. Okay, and then samalah integrate proses. So 2x kuasa 3 over 3 tolak 5x kuasa 2 over 2 tolak 3x. Dari 2 kosong.
from the upper and lower limit with the modulus sign. Okay, lepas tu samalah. Dia masukkan substitute. So with the modulus sign. Okay, masukkan 2 in this function. So 2 kuasa 3 over 3 tolak 5. 2 kuasa 2 over 2 tolak 3, 2. Okay, kebetulan kalau you masuk yang kosong, because of the variable semua x, 0 lah kan. But you have to just minus with 0. Tunjuk minus 0. Kalau dari awal upper limit tu kosong pun sama. 0 minus apa dalam bracket function lower limit seterusnya. Macam ni lah. Then you can get marks here. Then you kira lah yang you sub. So bila you kira nanti you akan dapat in your calculator negative 23 over 3 modulus. Then you have to modulus the value because of below x-axis you akan dapat 32 over 3 unit square. You nak bagi dalam perpuluhan pun boleh. But so far leave in improper pun okay. Okay, so that is the process of finding area. Without the graph, build up the graph first with the condition in the question lah, so that you shade the area correctly. You shade the area salah, you punya area integral pun akan salah lah kan. So the purpose is from the graph that you build with the shaded region yang betul. Okay, so tengok pada next example. Number 3, find the area of region bounded by the curve. Sama juga quadratic, axis, lepas tu line lah 2 ni. So kita buat dulu graph kita. So untuk ni sama juga, A dia adalah greater than 0, so smile faces lah kan. And this one you know that even though you don't have A, B, C, AU 1, BU 0, CU negative 4, you, kalau you nak tekankan kereta pun sama je. Kalau tak, you know that 4 is perfect square, so you go X minus 2, X plus 2. Kalau you tekan pun you dapat 2 dengan negative 2 kan. So that will be your intercept for X. So samalah, kita akan buat Y, sini 0, sini 0. Untuk intercept untuk X, kita akan dapat negative 2, 2. Kalau Y, you put X0, you got negative 4. Okay, this is finding intercept. Kalau tak tulis pun tak apalah dan finding intercept tu dah tahu dah. Okay, and then sama, pergi pada dia punya mean point sebab smile faces kan. So sama X negative B over 2A. And then kebetulan B dia tak ada kan. Because you got X squared minus 4, so 0 je lah. Tak payah sub pun tak apa. Okay. And then masuk 0 to the function. So you got 4. So thus your minimum point will be 0, negative 4. Okay. Lepas tu barulah lukis graf. Lukis graf dia. Since that dia ada positive X dengan negative X, dia akan lalu kat dua-dua quadrant ni lah. Left and right hand side of 0. So kita akan buat. Okay, graf tu ikut you lah nak kembang macam mana pun. Yang penting you sketch the graph of quadratic. Okay, negative 2, 2. Okay, this is Y, X. And then you punya minimum point, dan kebetulan minimum point you adalah you punya intercept. So saya adjust kat sini untuk bagi dia nampak dia adalah minimum point. Okay, so ini adalah negative for minimum point dan juga intercept you. Okay, lepas tu kita buatlah garisan yang terbabit. Maksudnya included X equals to 1 dengan X equals to 4. So X equals to 1 dekat sini lah, tengah-tengah ni kan. Antara 0 dengan 2. So here. So this is X equals to 1. Okay, lepas tu you ada X equals to 4. So X equals to 4 after 2 lah kan. So after 2 you boleh lukis kat sini, boleh panjangkan sikit. Sekejap, quadratic kan. Okay.
So kita pun buat x equals to 4 here. X equals to 4. Ni daripada soalan. Okay, jadi dia nak area region bounded by the curve. Curve tu ni lah yang pink ni. You ada atas dan bawah. And then x-axis, inilah x-axis. Dan juga pagar x1 hingga 4. Maksudnya pagar tu adalah from lower limit 1 to 4. So region you ada dua. Satu atas, satu dekat bawah. Inilah region you. This is your region. Ada atas, ada bawah. Tadi kalau atas, atas je lah. Bawah, bawah je macam tadi. Ni bawah. Ini atas. So this one, you ada atas dan bawah. So dah lengkap graf, dah tahu dia punya shaded region, barulah kira area. Sebab shaded region dah betul kan. So find the area. So kita ada dua lah. Satu kat bawah, satu dekat atas. With the different upper and lower limit. Sebab tengah-tengah ada dua kan. So first is from 1. Sebab x equals to 1. So 1 to 2. Tapi dia punya function sama. X squared equals to 4 dx. Tapi kena letak modulus function sign sebab area below x-axis. So here. Okay, and then plus you punya limit 2 pergi 4. 2 tu jadi lower, 4 tu upper untuk region yang ke atas below x-axis. Function sama. X squared tolak 4 sebab curve you sama. Yang ni tak payah letak modulus sebab region dia dekat atas. Dapatlah markah tu, you build the area for the integral correctly with the function modulus because the area is dekat bawah. Barulah you integrate. So integrate, ini akan dapat x kuasa 3 per 3 tolak 4x from 2, 1 with the modulus sign. And then plus the same function you integrate for x, but upper lower limit dia different from 2 to 4. Dapatlah markah kat sini integration process. Okay, for the two function because you have two region area shaded region. Okay, and then you sub. So sama sub kuasa 3 tolak 4 2 kena tunjuk. And then tolak 1 kuasa 3 tolak 3 tolak 4 1. Okay, with the symbol of modulus. And then the second part of the area substitute 4 power of 3, 3 minus 4, 4. Okay, minus 2 power of 3 over 3 minus 4, 2. Okay. Itu pun samalah proses of substitution tu dapat markah. Then you calculate. You nak calculate satu-satu pun boleh ataupun sekaligus lah. But because of you ada absolute, better you kira asing lah. Sebab absolute will change the value kan. Tapi kalau you tahu tak ada masalah. Okay, so you will get here as 32 over 3 for the first part. And then the second part, walaupun the modulus tapi you dapat jawapan value dia positif. Sebelum ni you dapat negatif kan, then you modulus you dapat positif lah. The absolute, the value of negative tu jadi positif. Yang ni you dapat kebetulan nilai yang besar tolak nilai yang kecil dalam modulus function tu adalah positif. So last your answer will be 37 over 3 unit square. Okay. Itu untuk region bounded for x-axis. Okay, lepas tu kita pergi satu part je. Nanti madam berhenti dekat example 13. Then we stop. Okay, kita terang dulu. Tadi region bounded for x-axis. Sekarang region bounded by curve and y-axis. Maksudnya dekat paksi y. Tadi paksi x. Sebab area dia ada dua part tau. Ada region bounded dengan x, region bounded dengan x. So ini adalah bounded dengan y. So dia punya integral akan jadi dy. Tadi integral dia adalah dx sebab bounded dengan x. Okay, function dia in terms of y lah. F tu function dia dalam terms y. Upper lower limit samalah, cuma upper lower limit tu dalam y term lah kan.
y axis kan. Okay, so this is the formula bounded untuk y axis. So sama juga kalau belah kanan, macam ni kan region bounded belah kanan is positif lah area dia kan. Tapi kalau belah kiri, dia akan jadi area dia negatif. Macam tadi kan kalau bounded to x, atas x positif, bawah below x axis negatif. So sekarang kalau kanan pada y axis positif, kiri kepada y axis the area akan jadi negatif. Ni area dia akan jadi negatif lah, area dia. Area for the area part, area nilai dia. Okay, jadi bila area dia negatif, so you have to put modulus to the integral for gy, that means you punya function in terms of y respects to dy. Okay, pergi pada satu example lah. Okay, find the area sampai example ni, nanti benda berhenti, benda sambung esok for the part 3. Find the area of region bounded. Sebab area ni lama sebab area kena sketch graph dulu. For those yang kuasa 2 dan cert, macam ni lah. Kalau kuasa 3, region, area graph tu dah ada. So area region bounded by the curve, so sekarang you jumpa cert. Cert tu sebenarnya datang daripada kuasa 2 lah. Kalau macam ni kan, kalau dia modified, dia datang daripada macam ni. Y squared x minus 2. Tapi kita jangan dulu buat ni. Okay, kita tengok cert. Cert dia punya graph cert. Sebab you takkan belajar macam mana nak sketch y squared kan. Okay, y axis, x axis and the line y equals to 2. Maknanya garisan baring lah y equals to 2. So sekarang graph you adalah based on cert. Kita jangan tengok y squared equals to x minus 2 So graph you adalah cert, graph cert. You tahu untuk positive x akan naik macam ni. Tu shape. Ingat lagi kan? Tapi tak perlu ingat semua function punya graph yang penuh dekat masa sem 1. Quadratic dengan cert saja. Sebab dia positif x kat luar, x dia pun positif, y dia positif. So first quadrant lah kan. So first quadrant naik atas. Okay, so x minus 2 untuk graph lah. Kita dapat starting point dia dalam kan 2. So starting point is SP Dulu madam buat short form, starting point 2, 0. Starting point. Okay, lepas tu kita pun buat graph dia. So since that starting point dia 2, 0, so sini y, x. So kita pun letaklah 2, 0. Terus naik sini. Naik. So this is 2, 0 lah starting point dia. Okay. Graph dia mudah sikit sebab cert kita ada separuh daripada kita punya graph masam ke graph senyum je kan. Sebab dia kan ada jenis macam ni. Kalau ikut graph y equals to x. Ni sentuh lah. Tapi tak adalah semua tu keluar. Partly the first quadrant saja selalunya. Okay. Then here you punya y equals to 2. Ni lah garisan y equals to 2. Habiskan. Okay, sekarang kita nak area dia. So area dia y axis, x axis, y equals to 2, curve. So curve dia sini area dia. Okay. So bila area sama, ni bounded to y axis, ni kosong, ni 2. So bila bounded, so you punya area sekarang nak kira kosong kedua kan? Kosong kedua fy dy. Maknanya terms you mesti dalam y. Sekarang terms you dalam x kan? Itu yang tadi madam suruh modify. Jadi kalau y, x tolak 2, cert pindah kanan jadi y squared x minus 2. Jadikan x tu topik. Supaya you punya terms tu dalam y. So tolak jadi tambah. Jadi terms y lah, maksudnya function you adalah y squared plus 2. So sekarang yang you masukkan dalam function di sini adalah y squared plus 2. Y squared plus 2 dy. So integration you respects to dy. Sebab bounded area tu bounded pada y axis. Yang ni macam biasalah, integration dia y kuasa 3 per 3 tambah 2y from 0 to 2. Then you sub the value, you akan dapat 2 kuasa 3 per 3 tambah 2 and then put lower limit kosong lah kan sebab dulu variable 0 macam tu. So dapatlah 20 per 3 unit squared. That is bounded by y.
So madam berhenti kat situ, nanti kita akan sambung yang bila graf dah bagi. Graf dah bagi senang sikit kan, just tinggal nak cari area lah. Tapi before ni graf tak bagi, so kita kena bina graf tu dulu dengan cari area shaded yang betul. So kita akan continue the third part of 2.2 tomorrow. Faham? Boleh faham for area part and sketching the graph for quadratic answer? Okay, so kalau tak ada apa-apa, boleh left. Thank you class. Thank you, madam. Madam. Thank you, madam.